ба кулли шумо азизони дилу дида, рӯзатон ба хайру шодӣ бошад. ин лаҳза барномаи мулоҳиза аст ки қарор дорем дар деҳаи хушманзараи Путхин дар мавзеи бисёр фораму гуворои осоишгоҳи доктор Тоҳирӣ ва дар асоси дархости бинандагон имрӯз мавзӯи навбатии барномаи мулоҳиза, яъне унвон гирифтааст ман ва ҷомеа, ки атрофи ин мавзӯъ дар суҳбат даъват кардем ду шахсияти шинохта муаррифӣ менамоем. Мулло Зуҳур Тоҳирӣ, табибе ки на ин ки Тоҷикистон, балки ҷомеаи ҷаҳон касро мешиносанд, шахсияти шинохта ва як нафари бисёр ҳам шинохтаи дигар, устод Сайфиддин Акрамзода Тӯдаӣ. хуш омадед ба барнома. албатта устод, ба меҳмонии барномаи мо маълум мешавад ки бо дастнивоз омадед ва дар дасти шумо тор қарор дорад ва чӣ хеле ки пеш аз ин шунида будем, бисёр ҳам як мисраҳои ҷолиб рӯи авроқи сафед овардед ки баъзе мушкилиҳои рӯзро бар он ба ҳалқаи ҳамин мисраҳо ҷой додед ки воқеан айни муддаос шунидаи он ва хоҳиш мекунем вақт нараводу ҳаминро агар ба риштаи оҳан даронем бишунавем ба бинандаам як илҳоми тоза. марҳамат. ман дар пайравии чанд мисраи як шоир ҳамин шеърро эҷод кардаам, ба самъи шумо мерасонам. اگر ایمان می بود، اگر ایمان می بود، زندگی ساده و آسان می بود. اگر ایمان می بود، اگر ایمان می بود، اگر ایمان می بود، سفره خلق پر از نان می بود. اگر ایمان می بود، اگر ایمان می بود، اگر ایمان می بود، اگر ایمان می بود، در بغل جملگی را قانون و قرآن می بود. اگر ایمان می بود، در بغل جملگی را قانون و قرآن می بود. اگر ایمان می بود، اگر ایمان می بود، اگر ایمان می بود. شعری که امروز معنی کس خوندن، البته مردم تربیت کردن در خود. انسان هم یک نمود حیوان است، لیکن از حیوان با اون فرق میکنه که عقل و ادراک دارد. از روی عقل و ادراک اگر کار برند، البته یک مش بیمار میشه. بیمارش مملکتی ما چهلی که اینجا بودن بوی به دولت میشه. من زیاده از 20 کشورهای دنیا با سفر کردم، بیمارهای طبابت کردم، از آنها یک چیز آموختم. حتی در شعبه های رینماسی مرکزهای کلان رفته دیدم چه طبابت میکنن و از آن جمله 3 مرتبه هندوستان رفته میخوندم درباره همین یوگا، استیمینگ، نفس کشی، همه آموخته. حاضر من یک محصولات تیار دارم که همین علمی که در تمام 30 سال در کشورهای گوناگون آموختم، همین مردم یاد کردم. اساساً علم طب این پیشگیری کننده است. اگر ما پیشگیری کنیم همه سالمون عمر دراز می‌بینند. وقتی که ندونستیم چطوری که امروز می‌بینید یک ویروسی نوعیان، من هم شعر می‌خوندم، آدم‌ها یک ویروسی نوعیان مردم کرده ترسان، از دست اون ویروس جان اسم دادن داشون جان. این در صفحه اینترنتی من موندم. البته وقتی که من در کنگره‌های بین‌المللی بودم، اونجا علمای سطح جهانی درباره همین ویروس گپ‌های چیز بود. اکثر آدم‌ها از ترس می‌خوان و ترسیدن هم در کار نیست. فکری شخصی من باشد، اون ماسک ها هم گرفتن در کار نیست. برای که مثلا اگه شما نظر بگیرید، همون ماسکی که شما میگیرید نفس میکشید برای شما به ضرر داره. خدا نگفته است ماسک گیر. ما در همه حالت ماسک میگیریم که وقتی که جراحی میکنیم آب دهانمون نپرد، دیگر چیز نشود. هر یک شخصی که بیمار میشود علاقه بر خودش بیماری میکنه، حفظ میکنه. طبقی کار از خونش بیرون نمیبرد، جمعیت به نمیرد. امروز جریان ویران شد و
و از بالا وقتی که پول میتین گویا که همین کرونا شد حتما که پول گرفتن اینا اجرا میکنن یعنی عملی میکنن. همچون نقشه این روحاندوزی میشود برای منفیت ها. البته این پوشیده هم نیست، همچون اوینه است که برای منفیت ها خیلی که من الان در برنامه که ویروس استراخا در یوتیوب گذاشتم در اون کنگرس که من اشتراک کردم خیلی میگه ناموراکی نوال فرمود که یه بسته گگاری تیار کرده بود برای کاسموس کنمونم برآمد کرده گفت نیت تکوی بلیز هپاتیت اسپی это группа ученых, которые как деньги зарабатывают. Технологии нушидани об. Agar odamlar hamı tarzi ob istifoda kardana tuzib yotgan, har bir bemor namishadi. Ina ma ajadi ilmi isbot kardam dar hamin ososhgan mavjud biyon alakay hamin omid tabobati menushan har yak soat yak stakan ob menushan bu naqshde bemor yoshib ob va energiya mubadal mikard. Tamom jismoy zinda energiya dora. Mana hozir men go'ham benet ometet و میگرد نشو نمو میکنم اون نتیجه تاکسیده برفتن وقتی که ما این چیزهایی یاد گیریم عادی‌ترین چیز که آدم‌ها سالم میشن از آن جمله از جانب اتفاق نویسنده های بین المللی ما یک کتاب ترجمه کرده بودیم آماده کردیم طبابت دل بی دارو یعنی با اصولی پر بری امروز بسیار شخصیت‌ها میتونن که بی دارو خودشون شفای بخشن برای این معلومات داشتن در کار دانستن در کار فهموندن در کار فرضی طبابت مثلا وقتی که من در قره بالا در کورپس ششم کار میکردم اون دوره ها با یک نفر یک نفسی خیلی وزن داشت باید روزی شد این مدتی 20 روز اوما خوراک نخورد چون که همون خوراک چون الرژین روی نفسه محکم میکرد با اصولی گرسنگی و خودش طبابت کرد نه که آب مینوشید یخت دوست میوان مثلا من بسیار رفیقا رو میدونم که رفتن در اسرائیل در آلمان گلشو جراحی کرده اومدن بافتیدن بعد 3 سال 5 سال اگر ما اینو یادیم درس‌های آموزشی که ما تعلیم دادیم مردم با آموزانیم حتما اونها محتاج به همین جراحی نمیشن عمر میانی مردم ژاپنی 93 سال و از خردی از کودکی بچه‌های مهنت آموزی به آموزانان یعنی سیر درازعمری رو در چی می‌بینن؟ سیر درازعمری همین که مهنت این درازعمری مثلا یک پیاله جاب یک پیاله برنج الدرش میکنن اون بچه میکرد که جدا وای 20 دقیقه 30 دقیقه جدا میکنن حالا مهنت مدت نشد بعد اومدن یک شکلات توسعه میکنن مهنت قطع کرده میشه برای مردم ژاپنی از خودی مهنت سیستم آموزش یاد میکنن من امروز از درباره ویروس ما اول گفتیم سالهای پیش تمام تعطیل تابستان بچهای مکتب در خانه لاگرها مدت 2 ماه ورزش میکردن بازی میکردن یعنی صحبت‌های عجایب میشد از آفتاب انرژی میگرفتن از درخت‌ها از هوا وقتی این که آنها بلند میشد حالا امسال که از خانه نبره در خانه شینه موندن همینا من اینجا بسیار بچه‌ها اویل‌ها فرزندشون کتم خیلی لاغر هستن حالا که امروز باز اتفاقی دویم ویروس مرحله دویم اکثریت از ترس میمونن ایمونیتت پس میشه دویمش مبلغ نیست مردم با برای که مبلغ کار کنید حرکت کردن در کار رفت و اومد کردن در کار راههای شدن در کار و این مردمی که امروز از بالا ما باید امریکا دیگر چیزای گوش نکنیم و فکر و عقیده‌های خود ما داشتیم ما همه قصار به امریکا مثل همین دیهه ما یگان نفر مردی کاری نمیرن از سالی 80 90 از 90 بعدی همین کار بودنی اتفاق نباشد همه همینا در همین کوه لال میکردن گندم جو زغیر ارزل لوبیا باقلا همینجا میگرفتن روزشون میبودن خوش وقتی که مردم حاضر میرن حاضر اکثر آدم در سیستم سودا میشه ما همون کتابی که آماده کرده استودیم دروغ مثلا دروغ در سیستم سودا از بازار کاروان میبرن اینجا گرفته در بالاش با همه خدا نرخ میمونن با قسم میخورن که نه این نرخ شما خدا چیز کنید وقتی که استحصالاتمون در نرخ مثلا زوار فابریکا کارخانه ها کلخوز سفاز همینا کار بدرو مردم حاجتی با این مردی کاری رفتن همه کنن و این مردی کاری رفتن هم البته برای ملت ما ضرر خیلی کلان دارن من در بسیار سفرها هم رفتم دیدم حتی من در همین تاجیکستان آدمایی که هستن که 5 سال 10 سال دیگر نه فرزند به نگاه کردن نه پدر و مادر به نگاه کردن در همه راسته گشتن یک مجزده شده برفتن
миллат одаме ки фарзанде ки меҳри падару модаре набинад вай фарзанди пул менишад оилае ки аз падар як таълим нагиранд чӣ мешавад. Вай мо кӯшиш кунем ки мардуми мо сафарҳои ҳамин муҳоҷиротро камтар раванд, дар ҳамин Тоҷикистон ҷои кор таъмин кунем, зиёд кунем. Мардума ҷои кор таъсис додан хеле ва хеле зиёд аст. Масалан ман як барнома карда будам дар бораи коркарди гиёҳҳои шифобахш ки дар ҳамин мавсим то 15 000 одам соҳиби ҷои кор мешаванд. Мана ҳамин бинед мо зери дарахти зардолу шитем. Ягон тоҷик барги ҳамина гирифта чой наметунад. Зард мешавад, мепартон яъне пору мешавад. Хитой, Ҳиндистон ҳаме ҳамино аз барги чормағз, шафтолу, сиб ва ҳамино чой месозанд. Модоме ки мо ҳамин зардолуи мехӯрем, ҳолигаше мехӯрем, мағзаше мехӯрем, барги инам дар тартибаш калию, магний дорад, аммо хусусияти табобатӣ дорад. имрӯз ва кадом ҳадафҳо монда шавад барои ки яъне ки дар ман ва ҷомеа гуфта шаҳрванд дар ҳамин ҷомеа коре кунад. ҳамин ҷомеа моҳтоҷ аст ба маблағ. ҷомеа моҳтоҷ ҳамин аст маблағ аз куҷо бояд пайдо кунад? аз кор кардан дар кор. чӣ гуна нерӯи кориро бояд ки роҳандозӣ кард? Аз кадом ҳисоб? нерӯи кори бисёр аст бениҳоят ва кор ҳам бисёр аст. Чӣ ки домло гуфтанд, мана ҳамин ҷамъ кардани баргҳо худаш як кори калон аст. Дар тамоми ноҳияҳо, дар тамоми ҳамин ҳар ноҳия пайдоасту кӯҳу, дашту камар дорад, ҷангал дорад. Охир ҳамин ҷоҳо сафарбар кунанд. Агар чӯле ки гуфтам 15 000 не мумкин 50 000 одам машғули ҳамин кор шавад. Як чиз дигарам аст. Баргоя ҷамъ кунанд. имконият, яъне барои ҷамъ кардани ҳавай имрӯз тартиботҳо барои ҳар як чиз иҷозатномаву дигар чизо монеъ интизом мешавад ки мисол нафаре ки мехоҳад ки мисол дар доираи кӯҳистон як гиёҳ ҷамъ кунад, як чиз кунад, албатта ҳамон қоғазбозие ки дар ҳамон роҳандозӣ мешавад илҳоми кори авая мекушад. Дуруст аст. яъне ҳавасмандӣ чӣ гуна бояд ман бошад? инҷа Бале, бале. ман муталам чунки ман аз соли 90 инҷоним дар назди кӯҳи ҷангал корхонаи илми истеҳсоли саховати табиат доштем. Албатта вақте ки ҳар як кас худсарона баромада гиёҳҳои ҷамъ мекунад нест. Мана ҳамин деҳаи мо ба аллакай имсоли 2005 ҳастад. Вақте ки мардум дид ки бузург фоида кард, хурдтар кард, ҳозир ҳамин тарозтарам нестанд. Инҷа ба қонун шуданаш татбиқ. Беқонун намешавад. Ҳар кас биромад ин дарахта бурад ва гирад. Яъне бояд давлат як рамки муайян ба дорад. Бештар мисал ҳама мардум лесхоз ки шумо инҷа гиёҳ ҷамъ кунед, ман пул мефирма аз шумо мехарам. Гашта лесхоз ман ба мефурӯзам. Корхонаи ки истеҳсолоти дору. Ҳар як ноҳияба дар ҳамон шӯъбаи хоҷи қишлоқ якта шахсият ки гиёҳҳои мешиносад кор бигирад. Бояд донад ки дар ҳамин деҳа масалан чӣ қадар чойкаҳак аст, чӣ қадар масалан пудина ҳаст, чӣ қадар гӯч ҳаст. Ина ҳамаша ҳисоби китоб кунад. буҷаи ҳамон ноҳияам баланд мешавад, ҷои корам мешавад, мардумам солим мешавад. аллакай тақозои замон аст ки қурбу масалан талаботи кадр дар баҳо нест. Дар он дипломи сурху дипломи пурпанҷ вай нест. дар он чизе аст ки дар тафаккур аст. имрӯз яъне ҷомеаи моро ҳамин чиза қабул карда истодааст. одамон як обу нон хӯрда кор мекарданд. ба чӣ маъни? вайҳо имон доштанд. нав гуфтем имон. бо имон буданд. имон қати кор мекарданд ва умед доштанд, боварӣ доштанд ба оянда. ва ҳозир ҳамон имон нест. касе намедонад ки оянда чӣ мешавад. ҳамон имон нест. ҳамон имон нест. виҷдон нест. ҳар кор карда молаша фурӯшад. чӣ хеле ки домло гуфтанд, ҳар кор карда молаша фурӯшад. дурӯғ мегӯяд. сад хел сад намуд қади гав мезанад, ба номи аллоҳ мегӯяд. қасам мехӯрад ба худо. 20 тин мондаам ё 30 тин мондаам. дурӯғ мегӯяд. вай 100% зиёд мондагӣ аст. дурӯғу фитна имрӯз фикр мекунам ки мебинед ки мардум аз тарси коронавирус чӣ қадар ҳам ҷони худро аз даст дода, аз тарси коронавирус иқтисодҳо заиф шуда истоданд. вале ҳамин тарси дурӯғу фитнае ки аз порахӯриам мисол вазнинтар аст. дурӯғу фитна дар сохторҳои давлативу ҳукумативу ҷамъиятиву сохторҳои мисол ҳам оилаву ҷамъият имрӯз ҷомеаро фалаш карда истодааст ки тарси он ба назари мардум ҳеҷ аст. ҳама ҷо одамҳо гуфтанд ҳатто вазифаям мехаранд. мехостем аз забони устод фаҳмем ки китобе ки дар нақша доранд ки дар ибтидои наврӯз
ба хотири решакан кардани ҳамин фитнаву дуруғ дар ҷомеаи Тоҷикистон ва ошкор кардани баъзе фитнаву дуруғе ки имрӯз ҷомеаи моро фалаш карда истодааст. ҳеҷ аз пул сер намешавад. Бале, ҳамин ҳамин. савдогар аз пул чашмаш ки будан сер намешавад. Он шунидасти ки дар саҳрои Рум бор солоре биякот аз ту гуфт чашми танги дунёдорро ё қаноат кунад ё хоки кун. қаноат нест, виҷдон нест, имон нест. Мана ҳамин ба ҳамин фалаҷӣ оварда расонда шуд. ман дар инҷо гуфтанӣ ҳастам ки масалан ман дар оилаи тарбия ёфтам ки падарам вой мегуфтанд рост рафта рост биё. ҳарҷӯй шаб эй писар, ҳарҷӯй шаб эй дигар, ҳақ намирад ҳеҷ гоҳ, гар мирад рӯзи падар. вақте ки падари ман раиси колхоз буданд, ревизор мебиёд. 220 гӯсфанд зиёд мебиёд. ё дар амн рӯзи чиза мегуфт ки биё ҳарде ҳамин тақсим карда ҳарде мо мегирем. ин кас розӣ намешаванд ки ман ин корро намекунам. мана имрӯз агар ревизорҳо мераванд, мебинанд менависанд коғаз ки ҷояш дига шо бинед як ревизор як пастҳои баланд месозад. пули системаи тамом дигар карда накор. аз он ҷумла вақте ки дар Россия ман дар ду кишвар ҳозир кор мекунам, дар Россия ва Тоҷикистон, аз он ҷумла эксперти академияи бехатарии ҳифзи ҳуқуқ ҳастам. ман ҳозир то комитети амниятиам гуфтам ки мана як мулоқот бо президент ташкил кунед ки ман рӯбарӯ алоҳида як суҳбат дошта бошам, фикрому гап занам. ва то имрӯз ин ҳоли амалӣ нашудааст. чунки он чи ки ман дар Россия дидам, байни олимово дидаму омӯхтам, мана як вирусе ки ноаён ҳаст. аллакай инҷа вақте ки ино мана гӯш мекунанд, ҳеҷ кас маска намегирифт, ҳеҷ кас тарсу ваҳмо набуд. ва ман технология табобати ин сохтагӣ ҳастам. ва имрӯз вазорати тандурустӣ вақте ки гирифта амалӣ мекард, ҷои мо хеле вақте ки аз тарафи як нафар аз боло гуфтам, президент гуфтам буд ва иҷро мешавад. ман ҳазор олимам бошам, гап занам ки гапи ман амалӣ намешавад. чунки як мумкин 2% амалӣ шавад, одамое ки ба ақл ҳастанд, дарк мекунанд, ё ҳамон чизои мана гӯш мекунанд, аз рӯи ҳамон системаи ман кор мекунанд. хуб устод, ташаккури зиёд барои як суханҳои бисёр муҳиму саривақтӣ, барои як суҳбати гарм, барои як мавзӯи вақт. хуб бинандагони гиромӣ, ин лаҳза дар барномаи мулоҳиза ҳамсӯҳбати мо буданд роҳбари иттифоқи байналмилалии табибон ва нависандагон, табиби ҳозир, табиби шинохта Тогирӣ ва устод Акрамзода Сайфиддин Пурда, яке аз шахсиятҳои шинохта, профессор, адиб, шоир ва яке аз